দাঁড়ানি বুয়া গায়ে সকালে থাকার একটা অবস্থা খুব খারাপ সিটি স্ক্যান খাই রেখা তাবো না বিহেক বসারক ফাইলে যাক ওকে তাই খরচা দ্বারা বিনি বে কয় অবস্থা সেন্সলেস থাকা মিনি বুয়া মকল পুরা অবাই কেন থৈ চকরাই না গাইছে চিন্তি প্রাসার নেই অমন পরে দাম হলেন নিব হয় না ইয়াক ফোনগুলো দ্বারা ইয়াক তোর সামানে এটাই বাইশে ফোনগুলো ফেকেম ফেগুন ফোনগুলো ইয়াক পছন্দ নিল সাধারণ করে গেছে কক সালে গান yang ngasih deh ঘটনা দ্বারা কিছু থাকা দে দুগারা আসবে তন্দু বিজেপির স্লোগান দিনে বাইক থেকে ভাইয়া করে গরমে আপনি বিছানা লাঠা তঙ্গু অটো অটো মানুষকে দাজার জানি দাদা সুমন ভাইনে অটো আক্রমণ থেকে আমরা এসে ইব্রাহিমথনি কয়েকজন মন সিরিয়াস করে থা মাসানি গমাকল দিয়মি দোকা তাই মাধ্যমে ইনকা গরমনি বহর ফাটিকা সিডি সুলে খায়াখনি কল কক কক রাখাল বড় রাখাল রাখাল ও এই করকশন আজে কিনে রাখাল ইয়াংগুলো না রাখাল বের থাকা রাখাল বের থাকা রাখাল রাখাল না রাখাল মিন নাই দেবো সাগো পিনি বথৈ ক্লাইবাই যাক ওরা অবাই খাই বানাবো ইনজিউড খাইকা পুরা বরক শুধুমাত্র চা দোকানো চা নংলাই আসুকলাই তংমানি পারানি বরক সহ হঠাৎ চা আসামসা ফাইনাই কয়েকজন বরক তেই জেনারেল এলাকানি গুবুন দফানি বরক ফাইনাই বরন আক্রমণ খাইকা আপনি পরে চিনি পারাও কাছাইনি হামলা খাইপাইকা নেতৃত্ব রক্ষা ওয়ানজংমা প্রতিমা ভূমিক বরনি নেতৃত্ব নমহাই খাইজাকা নাইদে বরন অবস্থা চিনি বুবাক রাংগাंके निजेनि दफाना हामजागमान बागै एक्सिडेंट नंफोर रांखाङै सुबायरो बरक हंगांके चिनि तिप्रासार नायदि चिनि तिप्रासार प्रतिममे बाहायके सप्रा रखनायदि हातारनि बरक तबिनि बरक मायन करे अबंखा बरनि चरित्र असली रूप नामलन दबियान थाका अबो एसला थाका ओके আপনি বাকিন বরক চিনি ডেমোক্রেটিক ওয়েতৈ जोंनो मेसेंनानि बरनि কোনো लामा करिखा बरनि কোনো उपाय करिखा আপনি बागै अबाहायखे बरक तिनि प्लान खाइनाय प्रतिमा भूमिक आक्रमण करिखा चिनि तिप्रामथा सिमिया पारानि तिप्रासार न वानजै कारवैनाय सप्रागनानि बुप्रागनानि तागो पाराव सुन्दुल पाराव 150 जननि ऊपर हातारनि फाइनाय आक्रमण करिका हाइपाना एलाकानि बर प्रतिरोध खाइमानि गारना बर खारका सम्पूर्णभावे दांगा फानांगनि चेष्टा खाइ दङ प्रतिमा भूमिक आपनि धिक्कार जानांगौ निंदा जानांगौ बरक तिनि जनबर्जित थांखा जनगण मानलिया आपनि बांगै बांग्लादेशनि बरकनो दावैनाय चिनि ऊपर पारानि बरकनो ऊपर हमला करने शुरू खाइका যদি কোনো কারণে যদি দাঙ্গা সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণভাবে प्रतिमा भूमिक दायी तंनाय प्रतिमा भूमिकनि ऊपर सम्पूर्ण दायी तंनाय कारण ब अबाहाय खालायनाय हातारनि बरक दावैनाय वानजै दावैनाय तिप्रासारनि पाराव आक्रमण खालामनानै अबशुद्ध राजनीति जातिगत लड़ाई परिणत खालामनानै चेष्टा खालामदों आपनि बागै धिक्कार जानांगौ प्रतिमा भूमिक बीजेपी सरकारनि